श्री सूर्यस्तोत्र श्री गणेशाय नमः। देवा ऊचुः नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः। ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने। वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने। नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि। न शून्यभूतः श्रोतव्यं मेतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया। भ्रमत्या विद्यमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं। त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि। क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां। होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते। तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत् त्वदंशुभिः। ऋचस्ते सकलायेता यजुषेतानि चान्यतः। सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः। ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः। यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च। मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः। निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः। प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः। ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने। वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने। नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि। न शून्यभूतः श्रोतव्यं मेतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया। भ्रमत्या विद्यमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं। त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि। क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां।
होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदे तत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकला येता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं स्तोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यं मे तत्तो सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया भ्रमत्या विद्यमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदे तत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकला येता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं स्तोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यं
मेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं संजायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदे तत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं स्तोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यं मेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं संजायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदे तत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं
स्वतेजः शमनं कुरु। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः। ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने। वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने। नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं स्तोतव्यं श्रद्धया नरेः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि। न शून्यभूतः श्रोतव्यं मेतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे। भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरी हेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया। भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं। त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि। क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां। होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते। तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत् त्वदंशुभिः। ऋचस्ते सकलायेता यजुंषेतानि चान्यतः। सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः। ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः। यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च। मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः। निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः। प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः। ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने। वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने। नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं स्तोतव्यं श्रद्धया नरेः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि। न शून्यभूतः श्रोतव्यं मेतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे। भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरी हेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया। भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं। त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि। क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां। होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते।
तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत् त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यजुंषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं स्तोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यं मेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव संध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया भ्रमत्या विद्यमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत् त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यजुंषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यं मेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय
निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया भ्रमत्या विद्यमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत् त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यं मेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया भ्रमत्या विद्यमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत् त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः
यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः। ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि। न शून्यभूतः श्रोतव्यं मेतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया प्रमत्या विद्यमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं। त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि। क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां। होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते। तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत् त्वदंशुभिः। ऋचस्ते सकलायेता यजुंषेतानि चान्यतः। सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः। ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः। यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च। मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः। निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः। प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः। ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये। इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि। न शून्यभूतः श्रोतव्यं मेतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः। त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया प्रमत्या विद्यमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं। त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि। क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां। होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते। तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत् त्वदंशुभिः। ऋचस्ते सकलायेता
यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यं मेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया प्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदे तत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यं मेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे
भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया प्रमत्याविद्यमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं संजायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदे तत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं स्तोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यं मेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया प्रमत्याविद्यमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं संजायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदे तत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुःस्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय
निर्धूत तमसे नमः शुद्ध ज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्र वरं रम्यं स्तोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यं मेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदे तत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्र वरं रम्यं स्तोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यं मेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदे तत्त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः
ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं स्तोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यं मेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव सन्ध्याज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया भ्रमत्या विद्यमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं सञ्जायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत् त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु। नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः यजुः स्वरूपरूपाय साम्नान्धामवते नमः ज्ञानेकधामभूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिः स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगद्व्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये इदं स्तोत्रवरं रम्यं स्तोतव्यं श्रद्धया नरेः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यं मेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः शर्वरी हेतवे चैव
संध्या ज्योत्स्नाकृते नमः त्वं सर्वमेतद् भगवान् जगदुद्भवता त्वया प्रमत्याविद्यमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं स्पृष्टं सर्वं संजायते शुचि क्रियते त्वत्करैः स्पर्शात् जलादीनां पवित्रतां होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते तावद्यावन्न संयोगी जगदेतत् त्वदंशुभिः ऋचस्ते सकलायेता यजुषेतानि चान्यतः सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रयीमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः शमनं कुरु।